Good morning mga guys, happy Sunday. Karon kay Sunday, nagluto mi og logaw nga gisagolan og manok. Kay na-request akong nag-iisang apo. Di pagtakos ko na pa. Guys, nakatag logaw nyo guys. Pinabring nga Mao ni mong titakos ay. Okay, next. Nice sagol guys, o manok guys. Pero nga pa na, usik ang loyo. Init bibi ha. Ganahan ganyan siya logaw. Ana ay manok. Guys, natay black pepper guys. Napatay. Tagulig black pepper, ganahan kag black pepper day. Pina patis. Pero pinapatis. Malang sa gutom guys. Okay, Hi! that's it. Lugaw na sa snack ni mo, day. Lami, bagot. Ganahan siya lugaw. Guys, tangkong cara. Butangi, ganahan ka ni, day. O, butangan na to, day, be. Gamay lang. Tangkong Na. black pepper guys. Ano mo pala? Ang uban. Batayin na lang na uban. Gamay lang. Ano to? Gamay na ko guys, kaya di ko ginagawa. Wala gina mag-i-open pa. Nga nang ibuslutan ni mo. Ana, Ah, patis na guys. Ay pala, be. Okay, guys, hindi na ito pasobrahan guys kay Kanbain na sad. parat guys. Okay. It's time to eat. Kay gigutom na si Yan. Lampit, day. wala akong tagay. Okay, thank you for watching. Bye-bye.